Welcome to my vlog. So, ayan guys, meron pang paninda. Sana maubos to guys. Yun, oh, marami pa guys. Yung isa ubos na, yung ano pudding. Ito ay ensaymada at saka yung choco German. May slice bread din kami guys. Ayan. Yung tindahan guys. Doon yung mga salupin. Dumadaan dyan nga ano guys. Mga car kasi ano nga. Nasa harapan ako ng kalsada guys. Ayan. Sana maubos siya guys para ibili na naman namin ng flour. Ayan, may siling pan lang. Tapos sana no, mayroon din akong kape dyan nakasabit guys. Kape. Hali na kayo mga customer. Bili na kayo. Kasi may naghahanap ng ano guys, mga kape. Mga kape, tsaka soft drinks. Wala pa akong puhunan guys. Sana mayroon akong puhunan guys. Ayan. Hoping maubos na yan. Doon yung tubigan namin guys. Tapos ayun yung ano, styrofoam pang deliveran yun guys, pati yung drum. Diba? May nagde-deliver din kasi guys. Kapatid ni Rodje. Ayan. Andyan guys, pipinturahan pa yan dyan guys kasi hindi pa tapos yan. Pati yan, pipinturahan pa yan dyan guys. Diyan, pipinturahan pa yan para turno na siya guys, di ba? Color pink. My favorite pink color. Para maganda tingnan, di ba guys? Ayan, dyan. Dyan na lang ang kulang. Pangit kasi guys, oh, kung walang ano. Ito, walang paint. Ayan. Pababa yan guys. Tapos dito guys, sa sahig, kailangan to ipaano guys. Yung hindi irap ba? Para matulugan namin yan dyan guys. Ayan. Ano pa kasi to guys eh. Tawag nito rock. So, kailangan yan eh, ano guys. Pahamisan ba? Yung mag-floor wax, maganda yan pag floor wax. So, ayan. Sana, ano yan, maubos na yung paninda ko, guys. Hoping na lang, guys, no? Kasi, niro-rolling pa namin yan, guys, lahat. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang yung pagbablog ko, guys. Thank you very much, guys, for watching. And don't forget, comment below and like and share, guys. And subscribe to my channel, Emeline Lucelo.